O Zames City, yung Zames Occidental, na magtanaw ka nato karon. Pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC, may adlaw kumusta sa 5 ng bulan sa Agosto 2026 para sa pinakalahing balitang asenso sa Zames City, segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Zames Today. Mas ligon nga meet safety o quality standards gipaligon sa partnership sa NMSI, RTOC-10 o City Government of Osamis. Mas maayong serbisyo panglawas alang sa tanan gidasig ni Representative Indy Waminal pinaagi sa reforma sa UHC Law. Kung ando nakigtagbo sa mga DPWH District Engineers aron masiguro ang padayong pagpatuman sa mga infrastruktura sa segundo distrito. Asinso Pinoy nagtabang sa mag-uuma gikan sa Zamboanga del Sur, dakong eksisbel sa ospital gitubag. Mas maayong pagkat-on alang sa mga kabataang Usamis noon gipaligon pinaagi sa 640,000 reading hub sa Misamis Annex Integrated School. Ligon nga panagiusa alang sa kalabuan sa Mindanao gipangunahan ni Governor Henry Waminal sa 43rd Aid Council Ardicum Ma-Conference. Hapit na mahuman na hibiling road gap sa Tudila pagasiminto na ning bulan sa Agosto. Maski paligon ang kagayunan sa mga PWDs o senior citizens sa Usamis pinaagi sa ayuda o livelihood training. Dahil mo tikson ng tigbalitaan ni ahang maditalye. Mas ligon nga meet safety ug quality standards gipaligon sa partnership sa NMIS RTOC-10 ug City Government of Osamis. Ang detalye nini nga report. Aron mapaligon ang kooperasyon tali sa City Government of Osamis ug sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 10 kun NMIS RTOC-10 sa pagpauswag sa mas ligon nga sistema sa kaluwasan ug kalidad sa mga produktong karne, mipahigayon og courtesy visit ang mga opisyal sa NMIS RTOC-10 ngadto sa buhatan ni Osamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes adlong Martes, Agosto 4, 2026. Ang maong pagbisita gipanguluhan ni Officer in Charge, Regional Technical Director Dr. Maria Teresa D. Magdaraug, uban nila Meat Safety and Quality Assurance Auditor Dr. Cheraville R. Mendoza ug Mr. Renlan M. Gibingkan diin ilang gisgutan ang pagpalapad ug pagpaligon sa mga inisyatiba may kalabot sa meat safety, quality assurance ug regulatory support. Giubanan sila ni City Veterinary Office Head OIC Dr. Lourdios Caliao ug City Economic Enterprise and Development Office Head Jaime Tumada nga nagpakita sa ligon nga panagiusa tali sa nasudnong ahensya ug lokal nga paggamhanan sa pagsiguro sa paghatag luwas, di kalidad ug kasaligan nga mga produktong karne alang sa katawhan. Pinaagi niini nga pakigtagbo gipasiugda sa NMIS RTOC-10 ug sa City Government of Osamis ang kamahinungdanon sa makanunayong kolaborasyon sa epektibong pagpatuman sa meat inspection standards, pagsiguro sa luwas ug dekalidad nga supply sa karne o paghatag mas ligong proteksyon sa panglawas sa tanang Osamis noon. Mas maayong serbisyong panglawas alang sa tanan gidasig ni Representative Indy Waminal pinaagi sa reforma sa UHC Law. May report si Leon Medalio.
Gipasiugdan ni Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. ang mga mahinungdanong isyu sa pulisya alang sa mas epesyente og inklusibong paghatag og serbisyong panglawas sa nasod atol sa baguhay nga briefing sa Subcommittee on the Review of the Universal Healthcare Law kabahin sa revised Congressional Oversight Framework. Ang maong diskusyon gipangutanan ni Representative Waminal ang posibilidad sa paggamit sa Medifund system sa Singapore isip posibleng modelo aron mapalambo pa ang pagpatuman sa libre ug mas accessible nga healthcare coverage sa nasod. Kalabot nini mao ang padayon nga paningkamot sa Asenso Pinoy nga mapalapad ngadto sa tibok nasod ang malampusong pre-hospitalization program model sa Misamis Occidental aron makabot ang dekalidad nga healthcare services alang sa tanang Pilipino. Gipunting usab sa magbabalaod ang mga hagit nga giatubang sa kasamtangang decentralized health system ilabi na sa pagdumala og alokasyon sa Special Health Fund. Iyang gisusi ang posibleng mga amyenda sa balaod aron mapalig-on ang implementasyon niini og masiguro nga ang mga pundo alang sa panglawas magamit sa husto og epektibo nga paagi. Giduso usab ni Representative Waminal ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa PhilHealth og mga pribadong health maintenance organizations aron masiguro ang epesyente ug hapsay nga paggamit sa pundo alang sa serbisyong panglawas sa publiko. Dugang paniini iyang yatagan og gimbugaton ang nagpadayon nga stigma batok sa mga pampublikong ospital bisan pa man sa dagkong pag-upgrade sa ilang mga pasilidad ug kagamitan. Iyang gidasig ang Department of Health nga palig-onon ang pagsalig sa publiko pinaagi sa mas maayong serbisyo kabahin sa kapasidad sa mga government healthcare facilities. Samtang nagpadayon ang serye sa mga hearing o review process sa Subcommittee on the Review of the Universal Healthcare Law, gitutukan nini ang pag-ila sa mga kakulangon sa operasyon, pagtimbang-timbang sa gikinahanglan nga mga reforma sa palisya o pagdeterminar sa mga angay nga lehislatibong lakang aron mapauswag pa ang implementasyon sa UHC law sa tibuok Pilipinas. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. Congressman Ando nakitagbo sa DPWH District Engineers aron masiguro ang epadayong pagpatuman sa mga infrastruktura sa segundo distrito. Ania ang report. Nagpadayon ang paningkamot ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal aron masiguro ang walay hunong nga pagpatuman sa mga infrastruktura alang sa katawhan sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Baguhay lamang nakigtagbo si Kong Ando kang outgoing DPWH District Engineer Joy Lozada ug returning District Engineer Caroline Abinales isip kabahin sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa iyang opisina ug sa Department of Public Works and Highways. Gipasalamatan ni Kong Ando si Engineer Lozada sa 5 ka bulan nga pagserbisyo niini sa distrito samtang iyang gipadayag ang paglaom sa padayon nga lig-on nga panag-tinabangay uban kang Engineer Abinales aron mapadayon ang pagsemento ug pag-ayos sa makadalanan ingon man ang pagtukod sa magikinahanglang buildings ug uban pang infrastruktura sa nagkalain-laing mga barangay. Matud pa sa kongresista, ang maayong koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno importante aron mapaspasan ang implementasyon sa mga proyekto nga direktang makahatag og kaayuhan sa katawhan. Pinaagi sa padayon na pagtukod ug pagpalambo sa infrastruktura, mas sayon ang pagbiyahe sa mga residente, mas paspas ang pag-abot sa mga batakang serbisyo ug mas mulambo ang panginabuhian sa mga komunidad sa tibuok segundo distrito. Nagpabilin usab nga prioridad ni Kong Ando ang pagpaligon sa partnership sa mga implementing agencies aron masiguro nga ang mga proyekto sa kagamhanan mapadayon ug matag barangay makabenepisyo sa tinud-anay ug lubos-lubos nga serbisyo o ang Asenso brand of service. Asenso Pinoy nagtabang sa mag-uumag gikan sa Zamboanga del Sur dakong excess bill sa hospital gitubag. At ang report ni Angela May Kirante.
Usa ka mag-uuma gikan sa Barangay Esperanza, Ramon Magsaysay, Liargo, Zamboanga del Sur ang nakasinati og dakong kahupayan human giabaga sa Ascenso Pinoy ang ilang dakong bayronon sa ospital nga may kabat og 63,353 pesos and 41 centavos nga nakapahupay sa iyang kabalaka ug nakahatag og bag-ong paglaom alang sa iyang pamilya. Si Tatay Alfred Dalagon Bachuco, 61 anyos, personal nga miduol gayud sa opisina sa Ascenso Pinoy aron mangay og tabang alang sa iyang bayronon human siya ma-admit ug ma-confine sulod sa siyam kaadlaw sa Misamis University Medical Center. Ako si Alfred Dalagon Bachuco, taga Esperanza, Ramon Magsaysay, sa Zamboanga del Sur. Ako diri sa Ascenso Pinoy sa Misamis kay nagpatabang ko sa akong hospital bill nga bali og 64 mil ang bill nako. Matod ni Tatay Alfred, na ospital siya tungod sa iyang gibati sa lawas nga may resulta sa iyang nagkadaiyang diagnosis sama sa acute pericarditis, moderate pericardial effusion, hypertensive cardiovascular disease, acute tonsillopharyngitis, liver schistosomiasis, benign prostatic hyperplasia ug pulmonary tuberculosis. Iyang gisaysay nga dugay na niyang gibati ang maong balatian apan iyang giantos lamang og gidadala sulod sa pipila ka tuig tungod sa kakulang sa kapasidad sa pinansyal nga magpa-check up. Ang heart ug sa ako ang tonsil nga na abot diri sa akong heart dayon sa akong atay, akong prostate ug sa akong baga. Daldala lang ko sa mga kuan man sa lawas. Karon na ako na ano nga atikin akong lawas. So dugay na kang naigibati nga mga balatian sir pero imo lang giagwanta, giantos lang pud nimo. Yes, ma'am. Apan pinaagi sa tabang sa Ascenso Pinoy, naangkon niya ang gikinahanglan nga suporta aron masulbad ang dako niya nga kabalaka sa bayronon sa ospital. Bisan pa man sa gitakdang maximum amount nga gitagana alang sa medical assistance sa maong programa nga anaa lamang sa 50,000 pesos, gipakita sa Ascenso Pinoy ang padayon nga pagpakabana niini pinaagi sa pagtubag sa tibok hospital bill ni Tatay Alfred. Sa Ascenso Pinoy ang ako ang gastuson tanan nga ilahang gi abagatanan. Salamat ko sa Ascenso Pinoy nga ilahang gi zero billing nga ako ang exist nga. Lipay ko man, pasalamat ko sa Ginoo una, pasalamat ko sa Ginoo ikaduha. Pasalamat ko sa Ascenso Pinoy nga tabang sa ako ang hospital bill. Dayon sa mga staff diri sa Ascenso Pinoy sa Misamis Occidental. Ligon usab nga gipamatud-an ni Tatay Alfred ang dakong kaayuhan sa maong programa nga gipasiugdahan sa Ascenso Pinoy nga nahimong dakong tabang alang sa mga nanginahanglan og suporta medikal. Tinuod yes, ma'am. Honestly, tinuod ang istorya nga kuan motabang gid ang Ascenso Pinoy sa mga problema sa medical assistance. Dako kayong tabang sa mga nako ug labi na sa mga katawhan nga bahin sa medical. Niini pa salamat ang iyang gipadangat usab ngadto kang Ascenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry NDF Waminal Jr. ug ingon man ni Ascenso Pinoy founder Governor Henry S. Waminal sa dakong tabang nga iyang nadawat nga nakahatag og kahupayan kaniya ug sa iyang pamilya. Congressman Waminal, salamat kayo sa Gobernador, salamat kayo sa inyong tabang sa ako ang bill nga dako gyud. Inyong gi soldier nga ako ang bill. Salamat kay kong lipay ako nga inyong tabangan ako ang problema. Padayon kita sa suporta sa Ascenso Pinoy. Dakong tabang sa katawhan sa nationwide. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kiranta. Salamat na mas maayong pagkat-on alang sa makabataang Uzamis nun ipaligon pinaagi sa 640,000 pesos nga reading hub sa Misamis Annex Integrated School. Nabalik alang sa report si Angela May Kirante. Mas napaligon pa ang kalidad sa edukasyon sa dakbayan sa Uzamis, pinaagi sa formal nga Memorandum of Agreement kun MOA signing og ocular inspection ceremony tali sa Department of Education kun DepEd Division of Uzamis ug sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Agosto 4, 2016 nga nagtimaan sa opisyal nga panag-uban alang sa pagtukod sa 640,000 pesos nga reading hub sa Misamis Annex Integrated School. Subay sa temang
Together we build readers, together we build futures. Ang maong kolaborasyon nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa pagbasa sa mga estudyante, pinaagi sa paghatag og moderno ug mas epesyenteng pasilidad nga mahimong sentro sa pagkat-on alang sa mga magtutungha og magtutudlo sa mais. Anaa sa mga kalihukan ang mga representante sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga sila Country Director Anthony John Baliedos, Richard Madsen Nif, Tonya Hill Nif ug Michael Fiesta uban ang mga opisyal sa DepEd Division of Ozamis nga gipanguluhan ni Officer in Charge Schools Division Superintendent UICSDS Junicio L. Liwagon Jr. Presente usab sila Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking Arlene C. Villa, Chief Education Supervisor sa Schools Governance and Operations Division, Imelda D. Pungasi, Committee Chair on Education City Councilor Cecil Yuko, Misamis Annex Integrated School Head Candelaria Maghanoy, opisyal sa Barangay Carmen Annex ug ingon man ang mga magtutudlo ug estudyante. Sa iyang opening remarks, gipahayag ni OICSDS Liwagon ang dakong papel sa maong Reading Hub isip usa ka komprehensibo ug accessible nga learning resource center nga makatampo sa pagsulbad sa mga hagit sa illiteracy ug innumeracy sa nasod. We are to witness the generous donation of our Reading Hub, but also to recognize the power of collaboration in creating opportunities that can transform lives. This meaningful engagement or even initiative reminds us that education is a shared responsibility, one that becomes stronger when schools, communities, organizations, civic organizations, religious organizations come together to work toward a common purpose. That is to address the issues of illiteracy and innumeracy. Gipresentar usab ni Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking Arlene C. Villa ang katuyuan ug kamahinungdanon sa maong proyekto din iyang gipasiugda nga ang posibleng pagpalapad sa Reading Hub nahiuyon sa misyon sa DepEd sa pagpalambo sa mas dekalidad ug inklusibong sistema sa edukasyon. This is in support. All these that we are talking about this morning is in support of the DepEd's mission to enhance literacy, improve access to quality resources, and provide learners with a safe, functional, and learner-friendly reading environment. Isip representante sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, gipaambit ni Country Director Baliedos ang ilang tumong ug rason sa pagdonar alang sa maong proyekto. Lakip na kung asa nila gikuha ang igong katidad nga ilang igahin aron makatabang sa panginahanglan sa usa ka komunidad. Samtang gipasalamatan ni City Councilor Ko, Chairperson sa Committee on Education, ang generosity sa maong simbahan nga dako og ikatampo sa pagtabang sa mga learners, ilabi na sa pag-atubang sa hagit sa ubos nga level sa reading comprehension sa nasod. Gipabot usab sa konsehal ang padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga inisyatiba nga nagpalambo sa abilidad sa pagbasa ug sa mga pasilidad sa pampublikong tulunghaan. This will serve as a model program or project that we, the LGU, can adopt and can apply it in our barangay. Again, with the collaboration of our hardworking teachers from the DepEd. Sa laing bahin, mapasalamaton nga gidawat ni Misamis Annex Integrated School Head Maghanoy ang maong proyekto ug ipadayag ang iyang kinasingkasing nga pasalamat sa DepEd ug sa maong simbahan tungod sa ilang bililhon ug padayon nga suporta nga makahatag og dakong kaayuhan sa mga learners. Matud pa niya, ang maong Reading Hub mahimong usa ka mahinungdanong sentro sa pagkat-on nga makapalambo sa batasan sa pagbasa sa mga estudyante ug mapataas pa ang ilang academic ug overall performance. On behalf of the entire Misamis Annex Integrated School community, I deeply honored to receive this wonderful gift. First of the entire Philippines, Reading Hub, from our partner, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This is not just a donation of physical materials and books to us, it is a learning, a substantial investment in our learners. So it is a cornerstone we build together
to the reading skills and critical thinking and lifelong learning to our learners. Human sa pagpirma sa maong Memorandum of Agreement, ipahigayon usab ang ocular inspection sa gitakdang lokasyon sa Reading Hub uban sa mga opisyal sa DepEd Uzames, representante sa simbahan ug uban pang stakeholders aron masusi ang lugar ug masiguro ang hapsay nga implementasyon sa maong proyekto. Pinaagi niini nga partnership, opisyal nga napaligon ang panaghiusa tali sa DepEd ug sa maong simbahan uban ang suporta sa kanunay Asenso Uzames Administration nga nagbukas sa dalan alang sa pagtukod sa usa ka Reading Hub isip komprehensibo nga learning resource center nga magpasiugda sa kultura sa pagbasa ug makatampo sa pagpalambo sa akademikong pagkat-on sa mga estudyante. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me aligon nga panahiusa alang sa kalambuan sa Mindanao gipangunahan ni Governor Henry Waminal sa 43rd Ed Council RDCOM AMAC Conference. Glenn Ray Ruluna alang sa mga detalye. Gipangunahan ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Waminal isip ka chairperson sa Regional Development Council 10 o Regional Development Committee Mindanao Area Committee ang 43rd Economy and Development Council RDCOM MAC Conference neto Agosto 4 sa Danuhaw Temp Resort sa Bungaw, Tawi-Tawi. Gitambungan sa mga leader o development stakeholders gikan sa Dibuk Mindanao ang maong komperensya aron nisgutan ang mga prioridad yung mga programong proyekto alang sa badan nga kalambuan sa reyon. Lagip na sa gihatagan og pagtagad sa ahensya sa Regional National Investment Projects, Infrastructure Projects ug uban pang mga dagkong inisyatiba nga gisuportahan sa Regional Development Councils ug Bangsamoro Economic and Development Council. Sa iyang pagpangulo gibisugda ni Governor Waminal ang kaminungdanon sa magiusa og ligon na koordinasyon sa mga ahensya aron niya mapaspasan ang implementasyon sa mga proyekto nga nagahatag og dugang oportunidad, inklusibong pagtubo sa ekonomiya ug mas maayong kaugmaon alang sa tanang Mindanaon. When I later became the chairperson of the RDC team, that vision naturally evolved into a mass Asenso Northern Mindanao, a regional development agenda that promotes strategic investments, modern infrastructure, innovation, environmental sustainability, human capital development, and inclusive economic growth through stronger collaboration among government, private sector, and development partners. More recently, as I assumed the chairperson of RDCOM MAC earlier this year, I became convinced that the time had come to elevate the same spirit of collaboration into a shared agenda for the entire island, one that unites our regions in pursuing Mindanao's collective aspirations. This is the vision behind the One Asenso Mindanao agenda. It is not simply a theme for this conference, nor it is confined to any single region. Rather, it is a shared development agenda that calls on all of us to work together in advancing the collective interests of Mindanao. It reminds us that while our regions have distinct priorities and unique strengths, our greatest opportunities are achieved when we act with unity, purpose, and mutual support. Ang maong komperensya nagapakita sa badan nga magpaningkamot sa mga leader sa Mindanao sa pagtukod og usa ka mas kompetitibo, konektado ug nagkahiusa nga rehiyon. Alang sa Uzames Today, kini si Glenn Ray Ruluda. Salamat Glenn, hapit na mahuman and hibiling road gaps sa Tudela pagasimintuhon na ning bulan sa Agosto. Ang good news ning report. Padayon ang pagpalapad ni Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal sa mga proyektong infrastruktura sa Distrito 2 sa Misamis Occidental. Sugod ning bulan sa Agosto, pagasimintuho na ang inahibiling mga bahin sa pangunang edalan nga nagdugtong sa barangay Kasilak, San Agustin, Kulambutan Baho ug Kulambutan Settlement sa lungsod sa Tudela. Kini human mapunduhan ang inahibiling mga bahin niini ubos sa 2026 national budget
budget pinaagi sa inisyatiba o representasyon ni Congressman Ando. Personal nga gisubay ni Congressman Waminal ang kahimtang sa dalan gikan sa barangay Kasilak, San Agustin padulong sa Kulambutan Settlement hangtod sa barangay Namut aron masiguro ang pagsugod sa proyekto ning Bulana. Ang pagsemento sa mong dalan ay kabahin sa padayon nga paningkamot ni Congressman Ando sa paghuman sa mapangunang barangay roads nga dugay nang gipaabot sa mga residente. Sumala sa kongresista, ang proyekto usab tubag sa hangyo sa mga opisyal sa lungsod, lakip sila former Mayor Samuel Paruhinog ug incumbent Mayor Estela Ubot Estanio nga mahumana ang pagsemento sa mga dalan nga maoy nagkonektar sa ilang mga komunidad. Duha ka nahibiling road gaps nga dunay kinatibuk ang gitason nga duulan sa 3 ka kilometro ang pagsementuhon. Sa gayon nga mahuman ang proyekto, gilauman nga mas hapsay na pagbiyahe sa mga residente, mas sayon ang pagdala sa mga produktong panguma ngadto sa merkado ug mas paspas usab ang paghatud sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ug emergency response sa maong mga barangay. Uban sa padayon nga pagsemento sa nahibilin nga mga bahin sa dalan, gilauman nga mahimong kompleto na ang koneksyon sa maong ruta. Usa ka kalambuan nga dugay nang gipangandoy sa mga lumulupyo sa Kasilak, San Agustin, Kulambutan Baho ug Kulambutan Settlement sa lungsod sa Tudela. Mas gipaligon kahigayunan sa mga PWDs ug senior citizens sa Ozamis pinaagi sa ayuda ug livelihood training atong nawaton ng report ni Don Vicena. Nakadawat og ayudang pinansyal ang mga senior citizen og livelihood training ang mga person with disabilities sa Ozamis City. Sa ulahing regular session sa Konseho sa Ozamis, gipahibalo ni Committee on PWDs og Senior Citizens Chairperson Honorable Sancho S. Waminal Jr. nga 225 ka nonagenarian og octogenarian ang nakadawat og tag 10,000 pesos matag usa sa tulo ka adlaw nga payout activity niadtong Hulyo 24 hadto sa 26. Gipasalamatan sa konsehal ang DSWD nga apil ang Ozamis sa naprioridad sa payout ug dahok kining tabang sa mga Ozamisnong lula ug lulo labi na sa ilang maintenance, medication ug uban pang gikinahanglan sa pamuyo. Samtang 38 usab ka PWD sa Ozamis ang napailalom sa livelihood training pinaagi sa paghimo og longganisa, tusino ug bangus dibuning. Matud pa sa konsehal nga ang maong training makatabang sa mga PWD beneficiaries sa dugang tinubdan sa panginabuhian kung gamiton ang ilang nakatunan. Iyang gipasalig nga isip nagdala sa maong chairmanship sa konseho, iyang panikamutan nga padayong mahatagan og espesyal nga pagtagad ang mga senior citizens o PWD sa Ozamis uban sa way paglubad nga suporta sa kanunay Asenso Ozamis Administration nga gipangluhan karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes og sa Asenso 3 Pillars. I rise today to acknowledge the successful conduct of 2 meaningful activities held last week that benefited our persons with disabilities and our senior citizens. First, on July 22, 2026, the livelihood training on longganisa, tocino, and bangus processing. Through programs like this, we continue to promote inclusion by giving our PWDs opportunities to learn, grow, and become more productive members of our community. Likewise, on July 24, 2026, the cash gift distribution for nonagenarians and octogenarians was successfully conducted, benefiting 225 senior citizens, with each beneficiary receiving 10,000 pesos. This program is our way of recognizing the lives, sacrifices, and contributions of our elderly citizens. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desina reporting. Ang Ozamis sa litod kanato ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Anda Waminal o Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel.
Sa ngalan sa Tibukang AONC team, Leon Chumidalio, Adoni Licena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Magjul Malinis, Angela Kerante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Binoy.